ते हेउछन्ति आह्लादित प्रेमर प्रतीक राधाराणीर जीवन जहाँ का मुख निःसृत बाणी रे सारा जगत परिचालित ताहा कोन तू जानिछु? ओ श्रीमद् भगवद गीता। हाँ दर्शक बंधु आसतु देखिबा से नटखट कन्या कौन कौन करूछि वो आपण मानक मन को किपरि मोहि नेउछि। This amazing dance is choreographed by our beloved Titishri ma'am. So ladies and gentlemen, put your hands together and let's us welcome the Odissi performers on the stage with a big round of applause. Thank you. ছন্দ জানিলো ছন্দ জানিলো সে নন্দ রাজার নন্দ রাজার নন্দ রাজার নন্দ রাজার নন্দ রাজার ইকি পিলাটি সে নন্দ রাজার ইকি পিলাটি সে নন্দ রাজার ইকি পিলাটি সে ইকি পিলাটি কিরে ছন্দ কিরে ছন্দ জানিলো
রে ছন্দ